अभी एक बार ही दिखा गया है त्रिपुरा में। पहले बहुत सारे रीजनल पार्टी थे, अलग अलग करके फाइट किया, लेकिन एक इस बार आप देख रहे हैं महाराजा के नेतृत्व में हम लोगों का एनसीटी हो या आईएनपीटी हो या आज आईपीएफटी का लोग भी हम लोगों के साथ आया। हम लोगों का मिनिस्टर, ऑनरेबल एमएलएस आए हैं आईपीएफटी से, तो इसलिए इसको लास्ट फाइट कहा जा रहा है क्योंकि अभी एक बार हम लोग दिख रहा है इतना यूनिटी ढांचा जो है, पहली दफ़ा त्रिपुरा में एक ढांचा दिखाई दे रहा है। अगर इतना ढांचा दिखाई देने के बाद भी अगर हम लोग सक्सेस नहीं हो सका तो कभी हम लोग सक्सेस नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों का त्रिपुरा मोथा का ऑनरेबल चेयरमैन भूभाग्रा प्रद्युत माणिक्य जी ने इसको लास्ट फाइट करके मेंशन किया। ग्रेटर त्रिपुरालैंड वारियर निचे দুদিন ধরে হত্যা করে নেই, লম্বা ট্রেনের জার্নি করে নেই দিল্লি লুমিলাক্কি। আর আমি এই চিত্তন্দুরি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডর দাবি নিয়ে আমি আন্দোলন গরিবার যে গদা ত্রিপুরার এই যদ্দুর ভূভাগ্রার নেতৃত্বে আমার প্রায় ১,৫০০ ঢুকতেন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডর সোলজার দিল্লি লুমিলাক্কি হচ্ছে। আমি দুদিন ধরে নেই এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডর যে দিমানার সেন সালে যাব যন্তর মন্তরত একটু আমার যে সোলজারুন তারারে আমি আমার যত তারা থেবার ওইটাও গোড়াও সে জায়গা নিয়ে যাব সিতুন আমি সে ফরেন্দি তারা রেস্ট করি করে 11টা দুপুর করে আমি স্টার্ট করি। আর আমি আজার আগে যে দিল্লি সেন্ট্রাল নেতৃত্ব আমার এই দাবি গানরে দেনে তারা সিদে গরিবাক একবার যে ত্রিপুরা মানুষজন ত্রিপুরার যে ত্রিপুরাসাগুন ইন্ডিজিনাসুন এত সহন্য এত ফেলা যে ইয়ে নয় জিয়েন তারা যদি একত্তর করি নে আমি যদি সেই অনেক কিছু গম করি পারি। আর ইয়েন হইনে এ দূর হনে মহদান চুল জুজুবেক পুনরায় যত্ন হামদাই रिजन दङ एक नम्बर हंके चिनी जे ट्रेन फुइलानि सिमिनो आगरतलानि सिमिनो लेट एन्ड फाइका आ जागाव ट्राफिक नि किसे समस्या का रेलवे अथॉरिटी ट्राफिक नि समस्या हंगे फाइदे तेरे ताइ लेट थाका एन्ड